어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce my name via Zahra Rahmadita. NPM 234110111. I am from class management 23C. In this video, I will discuss material about the application of sequence and series. Sequence. A sequence is a series of numbers that are arranged in an orderly manner. Has a certain pattern from one term to the next. In general, a sequence can be defined as a set of numbers starting from index 1 to 3 and so on. For example, S1, S2, S3, blank 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 Sn. The numbers that are elements that from a sequence are called terms. So S1, S2, S3, blank 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 Sn respectively are the first term, second term, third term, up to the nth term of a sequence. Barisan. Barisan adalah suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan mempunyai pola tertentu dari suatu suku ke suku berikutnya. Secara umum, barisan dapat didefinisikan sebagai suatu set bilangan yang dimulai dari indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan S1, S2, S3, bilangan-bilangan yang merupakan unsur yang membentuk suatu barisan disebut dengan suku. Jika S1, S2, dan S3 masing-masing adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai dengan suku ke N, suatu barisan. Row. A series is a series of numbers that are arranged in an orderly and fulfilling manner. Certain rules. The numbers that are elements and from a series are called terms. The regularity of the series of numbers that from a series can be seen in the pattern of changes of the number from one term to the next. Deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Count line. A counting line is a number line where the patterns of change from one term to the next term is fixed and the patterns of change can be obtained from the difference between one tribe to the previous tribe. Barisan hitung. Barisan hitung yaitu barisan bilangan di mana pola perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya besarnya tetap, dan pola perubahan tersebut dapat diperoleh dari selisih antara satu suku ke suku sebelumnya. Arithmetic series. An arithmetic series is a series of numbers arranged according
to the rules where the first term is the same as the first term of the arithmetic row. The second term is the sum of the first two terms of the arithmetic row. The third term is the sum of the first three terms of the arithmetic row, and so on. Deret hitung. Deret hitung yaitu deret bilangan yang tersusun dengan aturan di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama baris hitungannya. Suku keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama barisan hitungannya. Suku ketiganya merupakan penjumlahan dari suku pertama baris hitungannya, dan seterusnya. Measure line. A geometric sequence consists of an arrangement of number formed according to a certain order where the ratio between two consecutive terms is the same. In a sequence, each term after the first term is obtained by multiplying the previous term by a number with a fixed quantity called a ratio or proportionality. Barisan ukur. Barisan ukur terdiri dari susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana rasio antara dua suku yang berurutan adalah sama. Dalam barisan ukur, setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan sebuah bilangan dengan besaran yang tetap dan disebut rasio atau pembanding. Measure series. A geometric series is a series whose terms changes based of multiplication of a certain numbers. The numbers that differentiates the terms of a geometric series is called a multiplier, which is the quotient between the value of one terms and the value of the terms in front of it. Deret ukur. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi antara nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. That's all the material I can convey. If there any shortcoming, I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.